आज सब हम ARP चर्च के प्लेटफॉर्म पे के तहत यहाँ पे अगर जमा हैं तो यकीनन इसमें हमारे मॉडरेटर मोहतरम जनाब पादरी नवीद आसिफ साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने इनकी इस ख्वाहिश का एहतराम और आज हम सब ARP के प्लेटफॉर्म के तले खुदा के इस खादिम से खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे। आप अख्तर कॉलोनी चर्च में एज ए खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह पूरे कराची में जितने भी ARP चर्च के चर्चेस हैं, खादिम हैं, आप उनकी रहनुमाई करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब पादरी नवीद आसिफ। मेरी तरफ से सबको सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हम सब पारी सबान जो वो करते हैं कि आपके दरमियान आने का खुदावन ने मौका जो है वो दिया। हम बात कर रहे थे कि आज का दिन जो है वो आपकी कलीसिया के लिए बड़ा ही अहम है मुख्तलिफ एंगल से कि आज चर्च की सालगिरह है। 26 साल खुदा ने आपकी रहनुमाई की, मदद की, संभाला और ईमान के साथ आप बढ़ते रहे और आज आप खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। फिर आज चर्च में कन्वेंशन का भी प्रोग्राम है। इस बात के लिए भी खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद रूहानी ताजगी के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करने का फजल जो वो अता करता है। और एक और बड़ा प्रोग्राम है कि आज हम खुदा के खादमों को यहाँ पर खिदमत के लिए मखसूस जो वो करेंगे। पहले एल्डर मुख्तार साहब अकेले यहाँ पर एल्डर की खिदमत कर रहे थे, आज उनके साथ और भी साथी शामिल होंगे। इस बात के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल जाव देते हैं। और मेरा ईमान है कि एल्डर सबान का बनना, इस कन्वेंशन का मुनक्कद होना और फिर ये 26वीं सालगिरह जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये ज़रूर आपकी कलीसिया के लिए बरकत का बाइस जाव बनेंगे। ये ज़रूर आपकी कलीसिया को रूहानी तौर पर आगे लेकर जो है वो जाएगी। सो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को जो वो सुनेंगे। आपकी कलीसिया ने जो मजमून जब रखा पारी साहब और कमेटी ने, ईमान और अमल, और मैंने और पारी स्टीफन साहब ने इसकी डिवीजन खुद कर ली और हमने ये डिसाइड किया कि पहला दिन जो है वो ईमान पर मैं खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुंचाऊंगा और दूसरे दिन पारी स्टीफन साहब जो हैं वो अमल के हवाले से खुदा के कलाम को आप तक जो है वो पहुंचाएंगे। सो आज हम ईमान के हवाले से सीखेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सीखें, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर में हम दुआ करें। अर्ज़ समा के खालिक और मालिक वसीयसु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, नहायती आजिज़ी, इंकसारी और फरोतनी के साथ तेरे हुजूर में, तेरे कदमों में खुदावंद हम आते हैं। तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की खुदावंद सताइश करते हैं कि खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी खुदावंद पुश्त दर पुश्त हमेशा हमारे साथ खुदावंद रहती है। ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में खुदावंद इस कलीसिया के लिए ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बरकत खुदावंद चाहते हैं। और खुदावंद खास तौर पर इन्होंने अपनी रूहानी ज़रूरत को महसूस करते हुए इस कन्वेंशन का इनाकाद किया और ये खूबसूरत टॉपिक खुदावंद डिसाइड किया। और अभी जब हम खुदावंद
इस टॉपिक के पहले हिस्से पर गौर करेंगे। ईमान के हवाले से खुदावंद तेरे कलाम की बातों को सीखेंगे तो खुदावंद तेरा कलाम हम सबों के लिए बरकत का बाइस खुदा बने, रूहानी ताजगी का बाइस बने, और खुदावंद हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में रखकर तुझ में तरक्की करने वाले ठहर सके। ऐ खुदावंद तो हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक मिशनरी जोड़ा अफ्रीका में खुदा की खिदमत के लिए जो है वो गया, और मिशनरी जोड़ा 10 साल तक खुदा की खिदमत जो है वो करता रहा। लेकिन 10 साल के बाद उनका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल जीरो था। यानी 10 साल तक एक भी शख्स ने मसीह को कबूल जो है वो ना किया। उनका अदारा बड़ा परेशान था, अदारा नाराज भी था कि 10 साल हमने एक कसीर रकम जो है वो इस्तेमाल की है, लेकिन रिजल्ट जो है वो नजर जो है वो नहीं आ रहा। ऐसे में जो मिशनरी खातून थी जिसका नाम मैरी मोफट था, उसके एक दोस्त ने उसे फोन किया और उससे कहा कि मैं आपको इस साल एक गिफ्ट जो है वो भेजना चाहती हूं, अगर कोई आपकी पसंद का गिफ्ट आप चाहती हैं तो आप जरूर मुझे जो है वो बताएं। तो मैरी ने उसे कहा कि आप मुझे अशायर बानी के बर्तन जो है वो भेजें, मुझे जल्द इनकी जरूरत जो है वो पड़ेगी। याद रखें कि एक भी मसीही नहीं था, लेकिन वो ईमान के साथ दरखास्त करती है कि मुझे अशायर बानी के बर्तन जो है वो भेजे जाए। और खुदा का काम ऐसा हुआ, मैरी और उसके खामंद के ईमान की वजह से, जिनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, 6 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और जब उनको बपतिस्मा दिया गया तो उससे एक दिन पहले वो बर्तन जो है उनके पास जो है वो पहुंच गए, और उन्होंने बपतिस्मे के बाद उनको खुदा के मेज पर लाकर खुदावंद के खून और गोश्त में शामिल किया। मैं ये एक ईमान की स्टोरी मैंने आपके सामने जो है वो रखी है कि लोग ईमान के साथ प्लान करते हैं, ईमान की निगाह से आगे जो है वो देखते हैं, जो शायद उन्हें नजर जो है वो नहीं आ रहा, शायद उन्हें कुछ ही बात की समझ जो है वो नहीं है, लेकिन लोगों का ईमान है कि खुदा हमारे लिए ये करेगा। और उस जोड़े का भी ईमान था कि खुदा जरूर लोगों को कन्वर्ट जो है वो करेगा, लोगों को खुदावंद अपने गले में शामिल जो है वो करेगा। और उनका ईमान का जवाब 6 लोगों के मसीहत में शामिल होने की सूरत में उन्हें जो है वो मिलता है। एक और स्टोरी मैं आपके सामने ईमान के हवाले से रखना जो वो चाहता हूं। एक शख्स अपनी कश्ती लेकर समुद्र में गया और कश्ती जो है वो लहरों में फंस गई, लेकिन साथ जो मलाह थे उनमें से एक बुजुर्ग मलाह ने कहा कि अपनी कश्ती को गहरे में ले जा, और जितने भी इस कश्ती के लंगर हैं उनको नीचे गिरा दो, और एक लंगर को सिर्फ थाम कर खड़े आप हो जाओ। और उसने ऐसा ही किया, और उसने ईमान रखते हुए ऐसा किया और लंगर को थाम लिया, और वो बच गया। तूफान गुजर गया, वो कश्ती को सलामती के साथ बाहर जो है वो लेकर आया, और उसने एक बात जो है वो इस मौका पर जो है वो कही अपने साथियों से, आपने उन दोस्तों से जो बाहर किनारे पर उनका इंतजार जो है वो कर रहे थे। उनको स्टोरी सुनाते हुए उसने कहा कि हमारी जिंदगी में भी कोई लंगर ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी के तूफानों में हमारी मदद करे, जो जिंदगी के तूफानों में हमें थामे रखे। और फिर उसने कहा कि वो लंगर हमारा ईमान है
कि अगर हम ईमान को थामे रखते हैं, ईमान में कायम रहकर हम जिंदगी बसर करते हैं, तो जरूर मुश्किलात गुजर जाएंगी और हम कामयाबी के साथ आगे जो है वो बढ़ जाएंगे। आज मैं सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, और सवाल यह है कि आप ईमान को किस नजर से जो है वो देखते हैं। आपने किस तरह से ईमान को जो है वो थामा हुआ है। आप कैसे ईमान को थामे हुए आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। शायद हम बहुत सारी नस्लों से मसीहियत में जो वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम में से ऐसे भी लोग हैं, शायद वो 70-80 साल से मसीही हैं, कोई 20 साल 30 साल 40 साल के मसीही हैं, लेकिन ईमान जो है वो कैसा है, ईमान में हम कैसे जिंदगी जो है वो बसर जो है वो कर रहे हैं। मेरे जब हम ईमान की बात करते हैं तो हमें इस बात को अपने सामने रखने की जरूरत है कि मसीहियत में ईमान जो है वो अहम किरदार जो है वो रखता है, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। खुदा के कलाम में अबरानियों का मुसन्निफ कहता है कि रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और यह सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, यह हर एक ईमानदार के लिए खुदा के कलाम में लिखी गई बात है कि हर एक ईमानदार जो है वो ईमान से जीता जो है वो रहेगा। फिर एक जगह पर यशाया का मुसन्निफ ये बात कहता है कि अगर तुम ईमान ना लाओ तो यकीनन कायम ना रह सकोगे। यानी ईमान जो है वो जरूरी है। ईमान से हम जिंदगी गुजारते हैं, ईमान से हम जिंदा रहेंगे, लेकिन इसके बरक्स अगर ईमान नहीं है, अगर हम ईमान को हमने रद्द कर दिया है या पीछे छोड़ दिया है, तो फिर खुदा का बंदा यह बात कहता है कि हम कायम जो वो नहीं रह सकते। खुदा का बंदा इब्रानियों का मुसन्निफ एक और बात जो बयान करता है अब्राहम के बारे में कि ईमान के सबब से खुदा ने अब्राहम को बुलाया। इस बात को याद रखें कि मेरा और आपका बुलावा मसीही होने के लिए, मसीहत में आने के लिए खुदा की तरफ से है और फिर ईमान के वसीला से। खुदा ईमान हमें जो वो बख्शता है और ईमान से हम जिंदगी जो वो बसर करते हैं। जब हम ईमान की बात करते हैं तो यह जानना जरूरी है कि ईमान है क्या। अगर हम इसके मानी को देखें तो इसका मतलब यह हमें डिक्शनरी बताती है, इत्काद, भरोसा, यकीन, तवक्कल, वफा और फिर कालियत जो है वो हमें इसके मानी की सूरत में डिक्शनरी हमारे सामने जो वो रखती है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम खुदा पर तवक्कल करें, खुदा पर इत्काद करें, और ये सारी बातें खुदा का कलाम बताता है कि जब हमारा ईमान होगा तो फिर इत्काद भी होगा, तवक्कल भी होगा, खुदा पर भरोसा भी होगा, खुदा के साथ वफादारी भी हमारी जाहिर जो वो होगी। लेकिन अगर ईमान नहीं है या ईमान को हमने छोड़ दिया है या ईमान में हम डावाडोल हैं, तो फिर हम दुनिया की भीड़ में जो वो फंस जाएंगे, हम गमराही की तरफ जो वो चले जाएंगे। इसलिए डिक्शनरी ये बात जो बताती है कि खुदा पर भरोसा, खुदा पर तवक्कल हमारे ईमान को हमारे सामने जो वो बयान जो वो करता है। एक और डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी है, वेबस्टर डिक्शनरी, उसमें ईमान की तारीफ इस तरह से बयान की गई है कि किसी ऐसी चीज पर पुख्ता यकीन जिसका कोई सबूत जो वो ना हो, जिसके बारे में हम जानते ना हो, लेकिन हमारा यकीन हो कि वो हस्ती है, वो चीज है
اور یہی بات ہمارے ایمان کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم اس ہستی پر ایمان جو رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہستی موجود ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں برکات عطا کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام اور ویبسٹر ڈکشنری ہمیں اس کے بارے بتاتی ہے کہ ہم ایسی ہستی پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جو ہمارے سامنے موجود جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر ڈکشنری اس کے بارے میں یہ بھی بیان کرتی ہے کہ ایمان خدا پر مکمل بھروسے اور یقین کا نام ہے۔ جب ہم خدا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، خدا پر مکمل طور پر ہر بات کے لیے بھروسہ کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے یہ کرے گا، تو یہ ہمارا ایمان ہے، اور پھر ایمان کے وسیلہ سے ہمیں جواب بھی ملتا ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں، ایمان کے لیے ضرور ہے کہ ہم خدا کے وعدوں کا یقین جو وہ کریں، اور خدا ان کا جواب جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ یاد رکھے کہ ایمان وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، صرف بھروسہ ہے، یقین ہے۔ اگر وہ نظر آ جائے تو وہ ایمان جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے یا کوئی چیز ہمیں نظر آ جائے تو پھر وہ ایمان جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اور اسی لیے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہمیں بڑے واضح طور پر خدا کا بندہ عبرانیوں کا مصنف یہ بات بتاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، اندیکھی چیزوں کا وہ ثبوت ہے۔ یعنی ایمان کو بیان کرتے ہوئے، اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہوئے، ہمیں عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں اس کی جو وہ ڈیفینیشن ملتی ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اگر ہم اس کی ڈویژن کریں، دو حصوں میں اس کو دیکھیں، تو پہلے آتی ہے کہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ جس چیز کی امید ہے اس کے لیے کانفیڈنس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ ہماری امید ہے کہ خدا ہے، ہماری امید ہے کہ خدا جو وہ ہماری مدد کے لیے یہاں پر موجود ہے، ہمیں برکت دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے ایمان ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے مختلف ایمان کے سورماؤں کو ہم دیکھیں تو ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے خدا نے کہا کہ اپنا گھر بار چھوڑ دے۔ اسے کچھ نظر نہیں آتا کہ میں کہاں پر جاؤں گا، اسے پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا ملے گا، اسے پتہ نہیں ہے کہ خدا کن مشکلات میں سے مجھے جو وہ گزارے گا، لیکن اس کا ایمان ہے کہ خدا میرے لیے بہتر کرے گا۔ اسے امید جو وہ نظر جو ہے وہ آتی ہے، وہ خدا پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے گھر بار کو، رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو چھوڑتا ہے اور ایمان رکھتے ہوئے وہ نکل جاتا ہے۔ اور خدا اسے ایمانداروں کا باپ جو وہ کہتا ہے، کیونکہ اس نے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور یہ سٹوری ابراہیم کے بیٹے کے حوالے سے بھی ملتی ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، وہ ایمان رکھتا ہے اور 25 سال کے بعد پھر خدا اسے بیٹے جیسی نعمت وہ دیتا ہے۔ اور جو خدا کا بندہ وہ بھی ایمان رکھتے ہوئے چلتا رہتا ہے، اندیکھے پر وہ یقین جو کرتا ہے، خدا پر امید لگائے ہوئے وہ آگے جو بڑھتا ہے اور خدا اسے برکت دیتا ہے۔ اگر ہم ایمان کے سورماؤں میں سے نوح کی سٹوری کو ہم دیکھیں تو ایمان سے وہ کشتی بنانا جو شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نوح نے جب کشتی بنائی تو اس کے بہت سالوں بعد خدا نے طوفان بھیجا، کوئی نام و نشان جو وہ نہیں تھا،
لیکن اس کا ایمان تھا کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ ضرور ہوگا. اس کا اعتماد تھا, اسے اس بات کی امید تھی کہ خدا جو ہے وہ ایسا ضرور جو ہے وہ کرے گا, اور اسے ایمان رکھتے ہوئے کشتی کو بنانا جو ہے وہ شروع کر دیا. اس طرح سے داؤد کی مثال جو وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ جاتی جولیس سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑا ایمان کے وسیلہ سے, کہ خدا مجھے ایک فتح بخشے گا, خدا جو ہے اس جو وہ دیو ہیکل شخص کو میرے سامنے زیر جو ہے وہ کرے گا. اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو داؤد اور جاتی جولیت کا کوئی مقابلہ جو وہ نہیں تھا, لیکن خدا کا بندہ ایمان کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے, ایمان کی وجہ سے اس کو زیر کرتا ہے, ایمان کے وسیلہ سے اپنی قوم کو فتح جو ہے وہ بخشتا ہے. بیزو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے, اور ایمان کیا ہے؟ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد, اس کا اعتماد اور زیادہ بڑا. خدا جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو خدا ہمارے ایمان کو اور زیادہ جو وہ بڑھاتا ہے. دوسری بات, جب وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, گواہ خدا ہمیں جب وہ ٹھہراتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے گواہ رہیں جو ہونے والی ہیں. میں اور آپ اگر عبادت کرتے ہیں, میں اور آپ اگر ہمیشہ کی زندگی کی طرف جب وہ دیکھتے ہیں, آسمانی مقاموں کی طرف دیکھتے ہیں, تو ہم ان چیزوں کو نظر جو ہے وہ ہمارے نظر جو وہ نہیں آ رہی, لیکن ہمارا ایمان ہے. اندیکھی چیزوں کے بارے میں ہم تگ و دو کرتے ہیں, خدا کے ساتھ تعلق میں, رشتے میں ہم جو وہ قائم رہتے ہوئے آگے جو بڑھتے ہیں. اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. وہ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی, ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمیں وہ چیزیں جن کا اس نے وعدہ کیا ہے ہمیں ضرور جو ہے وہ بخشے گا. یاد رکھے, جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنی ذات پر نگاہ کرتے ہیں تو اکثر ہم اپنے آپ کو مسیحی جو ہے وہ کہتے ہیں, لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیحیت کوئی مذہب جو ہے وہ نہیں ہے. مسیحیت کوئی مذہب جو ہے وہ نہیں ہے. مسیحیت جو ہے ایک ریلیشن شپ ہے. مسیحیت جو ایک رشتہ ہے جو خدا اور انسان کے درمیان قائم ہے, اور اس رشتے میں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں. لیکن اس رشتے کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے ایمان پر جو ہے وہ موجود ہے, اور اندیکھی چیزوں پر جو ہے وہ موجود ہے جو خدا جن کا وعدہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے. اور اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. بیزو, جب ہم رومیو کے خط کو پڑھتے ہیں تو رومیو خط میں بڑے واضح طور پر خدا کا بندہ بیان کرتا ہے, چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی ہے, جس چیز کی امید ہے وہ نظر آ جائے تو پھر امید جو ہے وہ کیسی ہے, یعنی وہ چیزیں جو ہمیں نظر جو ہے وہ نہیں آتی. اندیکھی چیزوں کا جو وہ ثبوت خدا کا بندہ ہمارے سامنے جو وہ بیان جو وہ کرتا ہے. ویسے ایک شخص اس کے بارے میں ایک جو مثال جو وہ دیتا ہے, اور اسے مثال دی کہ ہم ایمان کو روح القدس کے کام اور اپنی فطرت میں کام کرنے والی طاقت کے درمیان ایک تعلق کے طور پر جو وہ تصور جو وہ کرتے ہیں. خدا کا پاک روح اور ہمارے درمیان جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے, جو ہمیں آپس میں جوڑتی ہے, جو ہمیں اس رشتے میں جو خدا اور انسان کے ساتھ خدا کے طرف سے قائم ہوا ہے ہمیں قائم رکھتے ہوئے آگے جو وہ بڑھاتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس میں قائم رہنے کے لیے آگے بڑھنے کی جو وہ ضرورت ہے. اور مثال وہ دیتا ہے کہ اکثر ہمارے گھروں میں کچھ بیٹریاں یا کچھ ایسا سسٹم, پنکھا جیسے بیٹری ہے, فریج جو ہے وہ بیٹری ہے, یہ چلتے ہیں, اس کا سوئچ ایک ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سوئچ جب ہم آن کرتے ہیں تو چیزیں کام کرنا جو وہ شروع کر دیتی ہیں.
और वो कहता है कि हर एक ईमानदार की जिंदगी में ईमान जो है वो स्विच का दर्जा जो है वो रखता है, और जब वो ऑन हो जाता है तो फिर हम हरकत में आ जाते हैं, और जब हरकत में आ जाते हैं तो खुदावन में हम बढ़ना और तरक्की करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और अगर हमारे ईमान का स्विच जो है वो ऑफ हो जाए तो फिर हम खुदा की बरकत और उसकी नेमतों को अपनी जिंदगी में खो देते हैं। भाइयों, हमें अपने सामने इस बात को रखने की जरूरत है कि ईमान हमारे लिए जरूरी है। और याद रखें कि अगर आप ईमान के बारे में सीखना चाहते हैं तो इब्रानियों का 11वां बाब जरूर आप घर जाकर पढ़िएगा। और अगर हम